मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। करुणा कर कष्ट हर ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा कर कष्ट कर ज्ञान दो भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तू मेरे पास होगे, दर्द की दवा तू मेरे पास होगे। जिंदगी दया की भीगी मांगती है, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या हमें की सोची भगवान, जिंदगी जब तेरी नाम कर दिया अर्पण। मांगो तुझसे क्या हमें ही सोची भगवान, जिंदगी जब तेरी नाम कर दिया अर्पण। सभी कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सभी कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। उतारो में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्यान, नारद मुनि गान करे छारी बिना तान। वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्यान, नारद मुनि गान करे छारी बिना तान। भक्त तेरी द्वार करते के पुकार, भक्त तेरी द्वार करते है पुकार। दास बियासो तेरी गाया रोती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जयस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो जयस्य प्रसादान्न गति कतुयापि दयां स्तुवामितस्य यशस्वी छन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् अजानुलम्बित भुज कनकवदातु संकीर्तन कपितरु कमलायताक्षु विश्वम्बर द्विजवर जुग धर्म पालु वन्दे जगत्प्रिय करु करुणावतारु नमो त्रिकाल सत्ताय जगन्नाथ सुताय च सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते कौस्तुरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थलेन कौस्तुभं नासागरे वरमुकीर्तितं करतलविलकरकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं शिललितकण्ठचमुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितं विजयते गोपालचूडामणि तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृतं नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरये द्वादश वयस किशोरमूर्ति क्षेमवर्ण दिगम्बरं व्यासनन्दन सुतमुनिचरणे कोटि कोटि करत प्रणाम तुलसी काननं जत्र जत्र पद्मवनानि च पुराणं पाठनं जत्र तत्र सन्निहित हरि हरिभक्ति पराजे च हरिर्नाम परायण दुर्वृत्त वा सुवृत्त वा तेषां नित्यं नमो नमः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोस्वामीर करे चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण सकल श्रोता वैष्णव मातृवृंदे करी नमस्कार कृपा करी चरण धूलि दम शिरे ते आमार दुर्गा में पंदी में वैश्वस्कत पदे न गतिर मुख शक्री पाजष्टि दाने न संतु संतु अवलंबन शक्री पाजष्टि दाने न संतु संतु अवलंबन शक्री पाजष्टि दाने न संतु संतु अवलंबनम। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी की, श्री शुक मुनि की, श्री सुत मुनि की, परीक्षित महाराज की, शनकादि ऋषिवृंद की, आपन अपन गुरुदेव की, आपन अपन इष्टदेव की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी पाद आसन्न मृत्युग्रस्त महाराज परीक्षितेर सभाते गिये जेभावे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञेर अनुष्ठान करेছিলেন সেই क्रम अनुसारे आज ताहार पंचम दिवस। गतकालके आमरा आज के ताहार सप्तम दिवस अर्थात अंतिम दिवस। गतकालके आमरा भागवत दशम स्कंदेर 84 अध्याय पर्यन्त आस्वादन करेছিলাম। आज के 85 अध्यायते आमरा प्रवेश करब, सेखान थेके आमरा आरम्भ करब। आदरणीय सुखदेव जी बोलेन, हे महाराज परीक्षित, कुरुक्षेत्रे सूर्यग्रहण उपलक्षे যখন সকালে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, দেবশ্রী নারদ যখন ভগবানের গুণগানের কথা বর্ণন করতে করতে
গুরুগৃহে গুরু শিক্ষা লাভ করার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তিনার গুরু দক্ষিণা দেওয়ার জন্য মৃত গুরুপুত্রকে এনে দিয়েছিলেন, এই কথাটা দেবকী জানতে পারলেন। কুরুক্ষেত্র থেকে যখন চলে আসলেন দ্বারকাতে, তখন দেবকী বলছেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন সংকর্ষণ সনাতনম জানে বামস্য যত সাক্ষাৎ প্রধানম পুরুষৌ পরৌ। হে সচিদানন্দ কৃষ্ণ, হে সংকর্ষণ, তোমরা দুজন সনাতন পরম ব্রহ্ম। আমি নারদের মুখে এটা জানতে পেরেছি। তোমরা বিশ্বের সাক্ষাৎ কল্যাণকারী, তাও আমি জেনেছি। তোমরা যে অসাধ্য বস্তু সাধন করতে পারো, তাও আমি জানি। তোমরা অদ্বিতীয় পরম পুরুষ স্বয়ং পরমেশ্বর আমার পুত্ররূপে এসে অবতীর্ণ হয়েছ, একথা নারদের মুখ থেকে জানতে পারলাম। তুমি যেভাবে তোমার গুরুপুত্রকে এনে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলে, ঠিক তেমনি ভাবে কংস যে আমার 6টি পুত্রকে মেরেছে, সেই 6টি পুত্রকে তুমি এনে দাও। अतो तत्र कुरुक्षेत्रे श्रेष्ठो दैवकी सर्वदेवता सुत्तमृतम गुरुपुत्र आत्मजाया सुविश्रित। অতএব আমাকে সেই 6 পুত্র এনে এখন দিতে হবে। তুমি যেভাবে গুরুদক্ষিণা দিয়েছো, এইভাবে তো মাতৃদক্ষিণা দেওয়াও তোমার কর্তব্য, পিতৃদক্ষিণা দেওয়াও কর্তব্য। অনিতাশু পিতস্ত্রাণম গুরুরেব গুরু দক্ষিণাম। অতএব তুমি যেভাবে গুরু দক্ষিণা দিয়েছিল, সেইভাবে আমার 6 পুত্রকে এনে দাও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলেন, ঠিক আছে মা, তাহলে আমি যাচ্ছি, আপনার সেই 6 জনকে আমি নিয়ে আসব। তাই রওনা হয়েছেন কোথায়? রসাতলে। রসাতলে বলিরাজা রাজ্যে গিয়ে তারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের নাম ছিল স্মর, উদ্গ্রীদ, পরিবক্ষ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রিভ্য এবং ঘিরিণী। এই 6 নামে তারা সেখানে জন্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু দেবকী যে নাম রেখেছিলেন, সেই 6টা নাম আবার আলাদা আছে। যাই হোক, এই যে 6 জনকে নিয়ে আসলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে দুগ্ধ পান করেছিলেন, সেই প্রসাদী দ্রব্য গ্রহণ করলেন, আর গ্রহণ করে তারা 6 জন উদ্ধার হয়ে গেলেন। পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন, গুরুদেব, এই যে কংস দেবকীর 6 পুত্রকে মেরেছিল, এই 6 পুত্র কে ছিলেন? কেন তাদের এইভাবে অকালে মৃত্যু হলো? জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই পাথরের মধ্যে আছাড় দিয়ে দিয়ে মেরেছে, কত কষ্টে তাদের প্রাণটা গেল, কারণটা কি? সুখদেবজি বললেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত, এটা বৈষ্ণব অপরাধের ফল। বৈষ্ণব অপরাধ। হ্যাঁ, ব্রহ্মার উপরে যখন কামদেব বাণ মেরেছিলেন, তখন তিনি সরস্বতীর পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন, এবং সরস্বতী তখন নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্য মরীচি আদি ঋষিগণের নিকটে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা ব্রহ্মাকে বুঝাইলেন এবং উপহাস্য করেছিলেন, পরিহাস্য করেছিলেন, যার ফলে ব্রহ্মা অভিসম্পাদ দিয়েছিলেন, আর এই কারণে তাদের এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। শাস্ত্রে বলছে, তেজীয় সং নদুষায় আর ব্রণ্যজতা সর্বভুক্ষ। যার তেজ আছে, সে যদি ধর্মের বিরুদ্ধেও কোনো কাজ করে, তাহলে সেখানে দোষ হয় না। কিন্তু যার তেজ নাই, তার কিন্তু দোষ হবে। ব্রহ্মা তেজস্বী ছিলেন, তেজ আছে, মহাদেবের তেজ আছে, তাই মহাদেব বিষ পান করে হজম করতে পারছেন। আমার তেজ নাই, আমি বিষ পান করতে পারবো না, হজম করতে পারবো না, সুতরাং আমার এখানে যাওয়া উচিত নয়।
বা মহাদেবের বিচার করাও আমার উচিত